우상에서 벗어나라. 고린도전서 8장 6절에서 13절 말씀을 봉독해 드렸습니다. Dnešním názvem dnešního slova je Odpoutejte se od modlářství. Dnešním hlavním textem byl 1. Korinským 8, 6 až 13. 이 세상에는 사단의 망대가 있습니다. V tomto světě Satan vybudoval svou věž. 사단이 창세기 1장 1절에서 2절 말씀 보면은 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Když se podíváme v Genesis kapitole 1, 1 až 2. 그리고 흑암과 홍어와 혼돈이 있었습니다. Říká, na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná. Temnota byla nad hlubinou a duch Boží se vznášel nad vodami. 하나님께서 말씀으로 세상을 창조를 하셨는데 보이는 것과 보이지 않는 것을 창조하셨어요. Když Bůh stvořil ten svět, tak stvořil viditelné věci i neviditelné věci. 그래서 하나님께서 하늘에는 보좌가 있는데 이 보좌에서 타락을 했습니다. A Bůh sedí na trůnu. A co se stalo je to, že anděl padl. 그래 누시퍼라고 하는데 그것이 곧 사단이 되고 이 마귀라고도 하는 것입니다. A anděl, který se jmenuje Lucifer, padl na zem. A jeho se jmenuje Satan, ďábel, démon. 그것이 쫓겨나니까 이 공중에 이 흑암과 혼돈과 공허가 찾아왔습니다. A když Satan byl svržen na země, tak země byla právě tehdy pustá a prázdná. A temnota byla nad hlubinou. 하나님께서 이 빛이 있으라심에 그 빛으로 보이는 것과 보이지 아니한 것이 질서를 잡게 된 것입니다. A Bůh řekl tehdy, budíš světlo, a skrze to světlo Bůh začal dělat pořádek viditelných i neviditelných věcí. 이 빛이 바로 창조의 빛이요, 바로 생명의 빛이요, 바로 하나님의 영광의 빛입니다. A právě toto světlo je světlo stvoření, světlo života a světlo věčnosti. 근데 오늘 말씀은 고린도에 있는 교회에서 많은 문제가 발생했습니다. Ale přesto právě to světlo, které církev v Korintu dostala, měla hodně problémy. 고린도의 지역에는 우상이 많았는데 거기에 사랑의 여신이라는 아프로디테라는 그런 신전이 있는데 그 신전에 여사제, 그러니까 자기 몸으로 제사를 지내게 하는 그런 장녀의 역할을 하는 사람이 1000명이나 됐습니다. A ta církev byla ve městě Korintu a v té době v Korintu byly hodně chrámy, nebo byl tam jeden velký chrám bohyně lásky Afrodité, a kde působilo asi 1000 chrámových kněžek, znamená v uvozovkách prostitutek. 그래 우상 숭배하고 나서 남은 음식들이 시장으로 내다 팔았는데 거기에서 많은 사람들이 또 우상 숭배하면서 음식을 먹고 시장에서도 음식을 먹게 된 것입니다. A ta kultura v té době v Korintu byla takové, že při uctívání modly Afrodité, tak oni jedli, pili a měli vztah s prostitutky, s kněžkou. A potom i tohleto prodávali dál na trh. Těch zbytků se prodávalo na trh. 모세가 출애굽하면서 출애굽기 20장
4절에서 5절에 보면은 우상 숭배하지 말라고 기록이 해놨습니다. A když Izraelci vyšli ven z Egypta, tehdy Bůh nařídil skrze Mojžíše takové pravidlo, aby neuctíval modly. Je to napsáno ve Exodus kapitole 24 až 5. 우상에는 보이는 우상이 있고 그것을 보이지 않는 우상이 있는데 그것에 너무 집중하고 그것을 사랑하는 것입니다. Modla je cokoliv, co se ceníš více než Boha a na co soustředíš všechen svůj čas a pozornost. Buď je to viditelné modly nebo neviditelné modly. 하나님의 형상과 모양으로 창조된 우리는 이 하나님을 떠난 후에 많은 문제에 빠졌습니다. Člověk, který byl stvořen Božím obrazem a tvarem, od té doby, co člověk odešel od Boha, tak začal to uctívat a nahrazovat něčím jiným. 그래서 이 우상 문제가 우리의 인간의 정체성을 혼란을 주게 된 것입니다. A právě ten problém s modlou právě přinášel velký problém identitě a rozeznávání identitě tohoto člověka. 그래서 오늘은 주제가 우상에서 벗어나라. A proto dnešním textem a dnešním názvem je to, abyste se odpoutali se od modlářství. 첫 번째로는 보이는 우상이 무엇인가? Tak za prvé, co jsou viditelné modly? 왜 인간은 우상을 섬기는가? Proč člověk uctívá modly? 그 인간의 창세기 3장 문제로 인해서 영적인 문제가 온 것입니다. Duchovní problémy přišly člověku od doby Genesis kapitola 3. 창세기 3장에 하나님을 떠나 죄 가운데 빠져서 사단에게 붙잡힌 영적인 마귀 자녀가 된 것입니다. Člověk, který se oddělil od Boha, hřešil a byl svázan satanovi, tak jeho duch zemřel. 마귀 자녀다 보니까 마귀가 이렇게 사람들을 붙잡고 우상을 만든 것입니다. A protože duchovně se stali dětmi ďábla, tak oni poslouchají, co ďábel říká. Ďábel jim říká, aby oni udělali pro sebe modly. 하나님을 안 떠났을 때는 이 에덴 동산에서 하나님의 보좌 하늘이 첫째 하늘, 두 번째 하늘, 세 번째 하늘이 있었는데 이 세 번째 하늘의 보좌에 계신 하나님과 계속 소통을 했어요. A když Bůh stvořil nebesa, tak Bůh stvořil 3 nebesa. První nebesa na zemi, to, co vidíme na nebi, a druhá nebesa jsou hvězdy a třetí nebesa, tam sedí Bůh a sedí na Božím trůnu. A než předtím člověk odešel od Boha před Genesis kapitole 3, tak vždycky mohl komunikovat s Bohem, který sedí na trůnu. 하나님 떠나 영이 죽으니까 이 공중권세 잡은 이 사단을 섬길 수밖에 없게 됐습니다. A po duchovní smrti člověka samozřejmě člověk neměl jiné možnosti, aby musel uctívat toho pána, který drží ovzduší, atmosféru té země. To je Satan. 불교를 보세요. Když se podíváte na buddhismus, 한국에도 불교가 있고 아시아에는 불교가 많습니다. většina z asijské země věří buddhismu. 이 불교에는 이 보이는 형상을 많이 세웁니다. V buddhistické náboženství vidíte, že oni mají hodně viditelné modly. 그러니까 이 나무나 이 돌이나 흙을 빚어서 거기에 금을 입히기도 합니다. A tesají ze stromu, nebo oni dělají sošky z kamene a potom udělají modly. 불상을 세워서
크게 만들었는데 한국에는 13m, 13m가 되는 그런 불상이 있습니다. A potom toho vylejvají potom zlato. Zlato na to například v Koreji mají největší zlatá socha Budhy a ve východní Asii, které je 13-metrový. 동양 최대의 아미타 부처라는 높이가 36m예요. A to je největší socha, zlatá socha Budy, které se jmenuje Amita. Je to ve provincii Kosong v Jižní Koreji. 굉장히 크죠. 36m. 그 불상 알잖아요. 불상 여러분 이렇게 부장하게 생겼어요. 부장. A další, ještě je tam největší socha Amitabhy Budy ve východní Asii, které taky je ve výši 36 metrů. Je to v nám Mirksa a to je ve Hwabangsánu, Gangjinu v Jižní Koreji. 불교만 무상을 생기는 게 아니에요. 가톨릭에도 보이는 우상을 만들었습니다. A nejen buddhisti uctívají modly, ale i katolíci taky dělají viditelné modly. 아르헨티나는 이 마리아상을 52m나 돼요. A víte, jak největší socha Marie v Argentině existuje tak ve výši 52 metrů. 마리아 알죠? 여러분 마리아는 가톨릭마다 들어가면 다 있어요. A jak víte, že jako Marie, o její jako obrázce vidíte ve všech katolických kostelech. 그러니까 가톨릭 믿는 사람들은 이 마리아 앞에서 항상 기도를 하죠. A věřící v katolismu, tak katolicismu, oni se modlí ve jméno Marie. 그러니 보이는 우상이죠. A dělají prostě viditelné obrazy Marie, takže ty jsou viditelné modly. 그다음에 베네수엘라도 이렇게 46.6m. A další ještě jsou největší sochy Panny Marie na světě, je to ve Venezuele ve výši 46,6 metrů. 그게 이제 평화의 성모다. A známka jako je to, že naše paní míru. 그다음에 필리핀에도 마리아상이 있는데요. 96m나 돼요. A ve Filipíně taky máme sochu Marie, které je to ve výši 96 metrů. 마닐라에서 100km 떨어져 있어요. A je to daleko od Manily, tak asi 100 kilometrů. 그러니까 이 가톨릭은요, 필리핀에서 가장 가톨릭을 많이 믿는 국가입니다. A Filipíny je to stát, tam, kde jsou největší katolická země v Asii. 체코에도 있어요. 체코에는 저기 찰스교 다리에 보면은 네포무크 동상이 있는데. A v Česku máme sochu svatého Jána Nepomuckého. 그 이제 그 다리를 만진 사람들이 만져요. 거기 다리를 만지면은 아이를 낳을 수 있다. 소원이 이루어진다. 이런. A turisté se dotýkají jeho sochy a přejí si přání. Jeho nohy jsou jako doteku lesklé, jakoby, že když tam dotknou, tak budou mít požehnání. 그다음에 가톨릭에는 마리아만 세운 게 아니라 예수의 형상, 그러니까 많은 성인들, 구약에 나와 있는 그리고 많은 교회에서 일하는 성인들, 그다음 천사들을 존경하는 마음으로 그렇게 이 형상으로 많이 세웠어요. A v katolické církvi nejenom mají sochy Marie, ale ještě mají sochy Ježíše, svatých andělů. Takže vyrábí trojrozměrných soch Ježíše, svatých nebo andělů, slouží jako projev úcty.
그런데 이권이라고 하니까 이게 사람들이 그리스도가 말씀으로 사람의 모습으로 오셨기 때문에 그리스도의 육체를 묘사가 가능하다 이렇게 주장을 한 거죠. A co katolická církev říká o ikony nebo obrazy? Katolická církev říká, že a učí, že protože Kristus přijal lidské tělo a stal se člověkem, takže je to možné ho zobrazit jako člověka. A takže máme malby. 예수님의 인간적인 모습을 생생하게 성화로 하는 것은 정당하다 해서 제7차 세계 공회에서 주장을 한 것입니다. A právě říkali, že malba Ježíšovy podoby na ikonkách jsou oprávněny a nebo i správné. A tohle to řešili zrovna ve sedmé ekumenického koncilu. A další máme pravoslavnou církev. 우리가 이것을 나쁘다 좋다 그 말을 하는 것이 아니고 보이는 우상을 이렇게 세우고 있다 그 말입니다 지금. Nežli jsme řekli, že jsou správně nebo ne, vám říkáme, že tolik máme viditelné modly kolem sebe. 그래서 정교회는 러시아 모스크바에 구세주 그리스도 대성당이 있었는데 그거를 갖다가 이 성인과 성화를 이렇게 크게 세웠는데 스탈린이 그것을 폭발을 시켰어요. A v Moskvě například, v Rusku, tam měli chrám Krista Spasitele. A to je právě interiér, byl vyzdoben freskami a mozaikami zobrazující svaté a svaté obrazy. Ale Stalin, jakmile Stalin začal vládnout, tak to všechno zbouřil. 그 다음에 세르비아 제가 가보니까 베오그라드에 사바 성당이 있는데 거기는 1,800명이나 들어갈 수 있는 그렇게 크게 지었어요. 800명이요? 1,800. V Srbsku, Bělehradu, tam je chrám svatého Sávy. V tom kapacitně vejdou tam 18 000 lidí. 그리고 불가리아 소피아에 알렉산더 네프스키 대성당이 있습니다. A ještě v Sofii, v Bulharsku, tam máme katedrálu Alexandra Nevského. 그리고 최근에 루마니아에도 부크레슈트 그러니까 2025년도에 만들었는데 거기도 크게 세웠답니다. A v Bukurešti v Rumunsku se nedávno dokončila největší pravoslavná katedrála na světě. 그러니까 대표 이콘 이 손으로 그려지지 않는 그리스도의 상을 이렇게 많은 사람들이 십자가를 지고 달려가시는 예수님을 많은 사람들이 그걸 바라보고 그것을 종교에서는 그것을 바라보면서 어떻게 합니까? 병을 낫게 한다라는 그런 동방 종교의 그 예수님 십자가 짊어질 때 넘어졌을 때 그 수건을 통해서 예수 그리스도의 상이 나타났다. 그것을 또 많은 사람들에게 소문으로 예수 그리스도를 묘사를 하고 있습니다. A ještě říkají nějaké o nejznámější ikoně, že je to obraz Krista, který nebyl nakreslen rukou. Znamená, tam jsou legendy, že svatá Veronika uviděla Ježíše, jak nese kříž a padá pod jeho tíhou. Takže pohnuta soucitem mu podala svůj šatek, aby mu otřela pot a krev. A na šátku zůstalo otisky Kristovy tváře. Podle východní pravoslavné tradice má tato ikonka jako uzdravující moc a je středem uctívání mezi mnoha ikonami. 4세기에는 순교자들, 그 성인들의 일상을 초상화로
교회 내부에다 이렇게 다 그렸어요. A ve 4. století se začaly interiéry kostelu zdobit jako portréty mučedníků a svatých. Především, no, 저는 이제 이렇게 쭉 보면서 무슨 생각이 됐냐면 그때 당시 사람들이 글을 모르는 사람은 이 그림 보고 성경을 이해하도록 그렇게 했다라는 그 주장이 있었습니다. a tehdy bylo takové tvrzení, že především to bylo pro negramotné věřící, které neuměli číst Bibli. 자, 우리가 이렇게 지금 보이는 우상이 많이 있죠. A tady 그런데 vidíte, 돌과 나무로 만든 우상입니다. a tady vidíte, že my žijeme uprostřed mnoha viditelné modly. Nejenom, že tady zůstávají ty modly, ale ještě jdou dál. Jsou hodně kamenné a dřevěné modly. 돌과 나무로 만들었으니까 말을 못하는 거죠. Protože jsou vytvořeny z kameny a dřeva, tak oni jsou němé modly. 고린도전서 12장 2절 보니까 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때에 말 못하는 우상에게 끄는 그대로 끌려갔느니라. Říká taky Pavel v 1. Korinském kapitole 12.2, že víte, že když jste byli pohané, bývali jste neodolatelně vlečení k němými modlámi. 보통 우상 숭배하는 곳마다 음식이 많아요. A když vidíte, že třeba kde jsou tam hodně modly, tam i máte hodně jídlo. 저도 어렸을 때 먹을 게 없어가지고요. 제사 지내고 난 집에 가보면 먹을 것이 있어요. Když jsem byl tak malý, tak Korejská republika byla velmi chudá země a já jsem neměl co jíst, takže abych jsem něco jedl, tak když půjdu na nějaké 큰 나무 밑에다 음식을 또 갖다 놔요. na nějaké domě, tam, kde uctívali předky, tak vždycky tam měli jídlo. A třeba oni tam dávali jídlo před takovým velkým stromem. 뭐 강아지도 먹고 사람도 먹고 그랬어요. Takže v té době, protože lidé neměli co jíst, tak jedli jako psy. 자, 그러면은 왜 우상을 만드느냐 말이야. 왜? No, ale tady podstatná otázka zní takto. Proč lidé vytvářejí modly? 왜 만들어요? Proč oni vytvářejí modly? 출애굽기 32장 1절에서 5절까지 보면은 모세가 시내산에 올라가가지고 하나님께 오랫동안 기도하는데 안 내려와. A když se podíváte na Exodus kapitole 32.1, že tam, když Izraelci vyšli ven z Egypta, viděli jejich jako vedoucí Mojžíš, on se stoupil nahoru, ale už hodně dlouho zůstal nahoře a začali být nervózní. 그러니까 아론에게 백성들이 나와서 뭐라고 합니까? 우리를 인도할 신을 만들라. A proto celý pospolitost vstalo a říkali Áronovi, bratrovi Mojžíše, vstaň a udělej nám bohy. 그래서 아론이 금을 가져다가 송아지를 형상을 만들었어요. Takže Áron si vzal všechny zlata a udělal nějaké zlaté tele. 그러니까 이 이방인들이 보통 송아지 형상을 우상을 섬겼어요. A té době bylo to běžné, aby uctívali tele. Ještě v zlaté tele. 생각해 보세요. 보이는 우상을 섬겨놓으니까 그 뒤로 후대들이요. 이 이스라엘 사람들이 북쪽 이스라엘 사람들이 송아지 우상을 절기로 선포를 했습니다. No a podívejte se, co pak jako to způsobuje našim dětem. Pak Izraelci ve severní Izraeli, oni si vzali zlaté tele a začali uctívat je. 그래 Tak jako 호세아 jejich 선지자가 předky. 이렇게 말합니다. 호세아 8장 6절 이것은 이스라엘에게서 나고 장인이 만든 것이라 참 신이 아니니 사마리아의 송아지가 산산조각나리라.
A Oziáš, on hlásal všem lidům takhleto. Vždyť je z Izraele, udělal ho řemeslník, není to Bůh. Samarské tele budou roztřískáno na kousky. 우리가 그 다음에 보이는 형상이 있지만 보이지 않는 우상도 있어요. Jsou i viditelné modly, ale i jsou neviditelné modly. 우리 일상생활에서 매일 벌어지고 있는 하나님보다 더 의지하는 거, 하나님보다 더 사랑하는 그것을 대체하는 것입니다. Neviditelné modly jsou to, co se odehrává každý den uprostřed našeho běžného života. Všechno, co stavíme nad Boha, čemu více důvěřujeme, co více milujeme, co nahrazuje Boha, to je modla. 우리가 세상에 살다 보면 하나님보다 더 사랑해요, 세상을. Samozřejmě, když žijeme tady běžný život, tak máme věci, které my milujeme víc než Boha. 하나님 안 보이잖아요. No, Boha nevidíte. 그러니까 하나님 말씀이 힘이 해지면 우상이 먼저 떠오르는 것입니다. Když slovo Boží je zeslabeno z našich myslí, samozřejmě první věc, co nám přijde, je to modla. 그래서 골로새서 보면은 3장 5절에 바울이 그랬습니다. 탐심도 우상 숭배다. A Koloským kapitola 3:5 říká, že chamtivost je modlářství. 그러니까 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 종욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. Říká, umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou. 욕심이요, 탐심. 신명기 5장 8절에 자기를 위하여 새기는 우상을 만들지 말라. A říká, touha, chamtivost v Deuteronomium 5:8 taky říká, že nezobrazíš si modlu v podobě ničeho. 그러니까 자기 자신을 위해서 은이나 금이나 이런 팔찌도 만들고 여러 가지 자기 이름도 새기고 막 해서 그것을 우상을 만들어서 걸고 다니고 귀에다가 달고 다니고 손가락에다 새기고 그런 사람들이 많습니다. A říkají, ještě nedělejte si modly je pro sebe ze svého stříbra, zlata, něco si vyrobíte modly, budete mít nějaké modlářské spodobněniny a budete je nosit na svém těle. 반지 제왕 봤습니까? Viděli jste Pán prstenů? 그건 절대 반지라고 하잖아요. Tam je to jako absolutní jako prsten. 절대 반지 그거 찾아서 끼려다가 이 불 속에 용암에 떨어져 죽잖아요. A Gollum pak jako říká, že můj poklad nebo my precious a pak nakonec se svým prstencem pak skočí do lávy. 여러분들이 하나님의 영광을 위해서 모든 것을 바라봐야 되는데 자꾸 자기 자신을 위해서 사는 사람이 많습니다. Měli bychom žít pro Boží slávu, ale lidé neustále žijí jen pro sebe a pro svou slávu. 두 번째는 황금 막는 주의입니다. Za druhé je to kult zlatého telete. 그러니까 돈이면 전부 다다. 물질이 우리가 유익한 것이지만 물질을 우선을 두는 사람이 많습니다. Je to materialismus. 예배 Lidi, 시간에는 그래 행동하면 안 돼. 시온이 다니엘 떨어져서. Jsou lidi, kteří říkají, že když mám peníze, můžu mít všechno. Materiální hojnost, ano, je to dobře, jako
to nám přináší pohodlí, ale když to máme víc než Boha, tak to je taky modloslužba. 그러니까 물질이 없으면 자신감도 자존감, 우울감, 불안감, 부정적인 영향들이 많이 차지합니다. Tohle to nám nezaručuje štěstí, protože když peníze se stanou naší prioritou, pak vede k zradě, lhostejnosti k druhým, psychickému vyčerpání, nízkému sebevědomí, úzkosti, depresi. 이게 보이지 않는 건데 희한하게요. 여러분 속에 우선순위가 바뀌는 순간 우상이 된다는 거예요. Že ty jsou neviditelné věci, ale jakmile to se stane vašou prioritou, pak celé prostředí se bude točit kolem modlářství. 이런 문제는 여러분 자신만 압니다. 여러분 A 자신. ten problém to víte jenom vy. 알겠죠? 말 안 하면 아무도 몰라. Když neřeknete, nikdo to neví. 그 다음에 음악 가수를 너무 우상화하는 거죠. 음악 가수. Za čtvrté, že my příliš moc jako fantaziozujeme hudební umělce. 요즘에 말하는 K-팝이죠. To znamená, že v dnešní době můžeme říct jako K-pop idoly. 미쳐요 그냥. 한마디로는 여기에 미쳤어요. lidé 전 se 세계가 zbláznili. 지금 Celý svět se zbláznil. 청소년들이 이때 가서 뭐 하냐 막 여기에 그냥 자기 모든 것을 다 바칩니다. A mladí právě na těch K-pop idolech, oni dávají všechno, investují všechno pro idoly. 그리고 인터넷이 있죠, AI 있죠, SNS, 영화, 그런 지식적인 것, 동영상, 게임 중독, 명예, 이 지식우상, 배우자, 사상, 성공, 아이돌 이런 것이 내 삶 속에 우상으로 차지하고 있는 것입니다. A jsou ještě další ostatní modly, znamená internet, umělé inteligence, sociální sítě, filmy, znalosti, videa, závislost na hrách, čest, sláva, idolizace dětí, idolizace partnera, ideologie, úspěch, idolové. 네. 인터넷 보기만 하면 뭐만 봅니까? 막 축구만 보거나 아니면 뭐 야구만 보거나 아니면 막 음악만 듣거나 막 이런 데 많이 빠져 있어요, 사람들은. Když se díváte kolem sebe, lidi, jakmile vstoupí do internetu, buď koukají jenom na fotbaly, nebo na basebaly, nebo na ty sporty, které mají rádi, nebo někdo jen poslouchá hudbu a stráví čas. 자, 우상에서 벗어나라. Osvoboďte se od model. 지금은 여러분들이 우상, 뭐 그냥 이렇게 생각하지만 우상 숭배가 어떤 결과로 나오는가를 확인해야 됩니다. Teďka my jsme si vám řekli, co jsou modly. Možná vy si myslíte, že to je jako takový drobný problém, ale proč tady Bible říká, abyste se vysvobodili od modlářství? Uvidíte, proč z důsledku modlářství. 출애굽기 20장 4절 5절은 뭐라고 그랬어요? 3, 4대가 망한다고 그랬어요. Co říká Exodus kapitola 20 až 4 až 5, že budou zničeni 3. až 4. pokolení. 3, 4대가 망하면 어떻게 망해야 망합니까? Takže jestli se úplně celá rodina bude zničena po 4. až 5. pokolení, tak jaké problémy se následují od 1. až do 5. pokolení? 그래서 이게 이 저주 재앙이 임하니 정신병자도 많고요, 암 환자도 많고 희한한 문제가 많이 일어납니다. Aby se celá rodina prostě jde k té zničení, znamená za prvé, jsou v té rodině hodně lidí, které trpí duševními poruchy, další jsou hodně lidí, které mají rakoviny.
남미나 필리핀이나 이런 카톨릭 종교회가 그 러시아, 우크라이나 이런 보세요. 계속 전쟁이 계속 일어나고 있잖아요. Podívejte se na ty státy, tam, kde mají modlářství, například Jižní Amerika, Filipiny, nebo Rusko, nebo Ukrajina. Tam je pořád nějaké války. 이게 여러분 마음속에든 이 사상이든 실제로 형상우상을 집에도 갖다 놓지 마세요. Buď je to ideologické modly, nedělejte si žádné tesané, viditelné modly ani v domě. 출애굽기 20장 3절 4절에 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. Říká 3, 4, 5. verš. Neudělej si tesanou modlu ani jakékoliv spodobnění toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi, či ve vodě pod zemi, nebo nebudeš se jim klánět a nebudeš jim otročit, neboť já, Hospodin tvůj Bůh, jsem žárlivý. 아멘. 정말 여러분 명심하십시오. 그것을 만들거나 그것을 섬기거나 그렇게 하면은 하나님의 진노가 임한다는 거예요. Neudělejte si tesanou modlu, neklaňte se jim, jinak bude trest. Tam bude boží 골로새서 hněv. 3장 6절에 보니까 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임하느니라. Koloským 3.6 říká, pro tyto věci přichází boží hněv na syny neposlušnosti. 직방으로 망한다 이 말이에요. To znamená, rovnou uvidíte prokletí ve vašem životě. 하나님은요 우상만 쳐버려요. 우상만. To, co Bůh dělá, je to, že Bůh jen zničí tu modlu. 지금 전 세계 지진이 일어나면요 옛날에 우상 정각들이 다 무너지고 있어요. A když se podíváte, kdy ty místa, tam, kde jsou tak velké zemětřesení, jen Bůh zničil modlářské chrámy, modlářské sochy. 희한하게요 우상에 있는 심하게 우상 숭배하는 데만 지진이 더 잘 일어나. A je to velmi divné, že ty zemětřesení se dějí víceméně v těch oblasti tam, kde bylo velmi, velmi vážné modlářství. 여러분 어떻게 설명합니까? 과학적으로 어떻게 설명할 거예요? Jak byste to jako vědecky nám to vysvětlili? Nedá se to vědecky vysvětlit. 여러분 진짜요 우상 숭배하는 집안을 다 조사해 보세요 한번. 3, 4대 한번 조사해 보세요. Zkuste udělat nějakou analýzu 3., 4. Pokolení rodiny, tam, kde je velmi hodně modlářství. 여러분 진짜 정말 무서운 일입니다. 이거는. To je strašlivá věc. 근데 이것을 말해 주는 사람이 없어요. Ale nikdo to neříká. 우상 숭배하지 마. 이거 네가 뭔데 나한테 내 개인의 문제를 네가 뭔데 나에게 말하냐. A když někdo přijde říct, hele, neuctívej modly, takže jde proti tomu člověku, říkají, že kdo jsi ty, že tohle to můžeš dovolit říct. 우리가 우상 숭배하고 나서 남은 음식들 일부러 우상 숭배하는 데 가서 음식을 먹는 문제 이거요 남을 유익을 구해야 됩니다. 다른 사람에도 볼 때 시험 들 수 있는 거를 잘 생각해 보라는 것입니다. A například, když jdete do nějaké modlářské nějaké místa nebo ceremoniály a tam jíte jako úmyslně, že tam jako schválně jdete a abyste se jako jedli, tohle to může oslabit víru vašeho bratra, takže buďte opatrní. 왜 내가 먹는 것까지 남을 신경 써야 됩니까? 믿는 사람은 신경 써야 돼요. Jako neznamená, že my vám zakazujeme, zakazujeme jíst jídlo. Říkáme, podívejte se a starejte se, dbejte se nad svoji blížními, tak aby neoslabili jeho víru. 자, 고린도전서 10장 19절에서 20절을
그런즉 내가 무엇을 말하느냐? 우상의 제물은 무엇이며 우상은 무엇이냐? 무릇 이방이 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요 하나님께 제사하는 것이 아니니 나는 너희가 귀신과 교제하는 자가 되기 원하지 아니하노라. 1. Korinským 10:19. Co tedy říkám, že maso obětované modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená? Ne, ale říkám, že to, co pohané obětují démonům a ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonů. 귀신과 교제하는 거예요. Že vy komunikujete s démony. 그러니까 올무가 되지 마라. Tohle to vám se stane okem pásti. 시편 106편 36절에 그들의 우상들을 섬김으로 그것들이 그들에게 올무가 되었도다. Říká Žálm 106, verš 36, říká, sloužili jejich modlářským spodobeninám a ty se jim staly léčkou. 우상이 돌이나 나무로 만들고 음식은 그냥 음식이에요. 근데 우상도 아무것도 아니고 음식도 아무것도 아니에요. 그런데 이것이 사람들이 볼 때 영향을 받을 때 시험이 든다는 겁니다. A podívejte se, co je modla. Kameny jsou problémy? Ne. S dřeve jsou problémy? Nejsou problémy. Jídlo je problém? Není to problém. Ale když se to stane naší modlou, tak tohle to oslabuje lidi. 그럼 우상에서 벗어나려면 그 길이 있어요. 벗어나는 길. A máme tady způsob, cestu k osvobození od model. 우리 이 땅에 있는 지체를 죽이라. Umrtvěte své údy. 우리 몸에서 나오는 욕망들, 욕심들 얼마나 많습니까? Máme hodně chamtivostí, chtění, touhy, které vychází z našeho těla. 악한 종욕, 악한 탐심, 그런 우상을 무너뜨려야 됩니다. Zlé chamtivosti, zlé modlářství, tohle to měli bychom zbořit. 부정한 거 이렇게 사기치는 거, 그렇죠. 올바르지 않는 거. Tohle to pak vede nepravostí, svádění a to nevede správně. 야곱의 아들들이 문제를 일으켜가지고요. 사람 많이 죽였어요. 그래가지고 야곱이 급하게 베델로 올라가서 하나님께 이 모든 우상을 버리고 죄를 다 옷도 다 바꾸고 해서 예배를 드린 것이 있습니다. Jakubovi se stalo, že jeho syny kvůli zlému chování a jejími jako hněvu, tak oni zabili celou partu, jako celé rodiny, jako mužské rodiny. Tak Jakub tím, že on viděl, že to se stalo, že on vstoupil do Bételu a tam odstranil všechny cizí bohy, odložil nečistoty, oblekl si nové šáty a činil pokání. 나는 우리 이 아이에게 인형도 안 줬어요. 인형도 안 사줬어요. Když moje dcera nebo naše děti, já jsem ani nekupoval žádný 곰인형, 뭐 사자 인형, 뭐 žádný jako sošky. 그림도 벽에다 붙이는 그림도 동물의 그림도 못 붙이게 했어요. Žádný prostě lvy nebo nějaký žirafy, žádné ty nějaké malinké jako ty popelky nebo nic jsem jako nedal dětem, aby koukali a se naučili od tohoto. 왜냐면 어릴 때부터 맨날 보고 가지고 놀다 보면 갑자기 자기가 그것이 우상처럼 돼버린단 말이에요. No, jako na začátku nemyslel jsem si jako špatně, aby oni si hráli s tímto, aby jako prostě i žili s tímto, ale pak po nějaké době to se stane modlou tohoto dítěte. 골로새서 3장
1절에서 2절까지 보니까 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌습니다. Říká Koloským kapitole 3, 1 až 2. Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. 위의 것을 찾고 생각해야 됩니다. Měli bychom si myslet na to, co je nahoře. 고린도전서 10장 14절 그런즉 내 사랑하는 자들아 우상 숭배하는 일을 피하라. Proto říká, že proto moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. 여러분 자신과 여러분 친구들에게 우상이 무엇인가만 가르쳐주고요. 우상 숭배하지 않는 방법만 알면 여러분 이 세상에 승리할 수 있어요. Můžete zvítězit jedině tím, že vašim přátelům řeknete, hele, tohle to je modlářství a řekněte jim způsob, jak můžete být osvobozeni od modlářství a tohle to bude vám pro vás vítězství. 내가 저기 헝가리에서 하룻밤 자는데 그 집에는 얼마나 우상을 많이 갖다 놨는지. A já jsem nocoval jeden den v Maďarsku a tam, když jsem nocoval v jednom domě v hostu, tak oni měli hodně sochy. 목욕탕에도 갖다 놓고 거실에도 갖다 놓고 부엌에도 갖다 놓고. Sošky měli i ve vaně, prostě v pokoji, v kuchyni. 불교우상이에요, 불교우상. Oni měli sošky Budu. 나는 그것이 딱 보자마자 베트남 사람 아니면 중국 사람. A jakmile jsem to uviděl, jako když jsem přenocoval, tak jsem viděl, že možná majitel je buď Číňan nebo Vietnamec. 물론 자기는 멋있다고 갖다 놨겠죠. Samozřejmě, majitel si myslel, že to je hustý. 우리는 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 힘을 다하여 주 하나님을 사랑하라. Měli byste se dát celým srdcem, duší, myslí a silou milovat Hospodina. 아멘. 하나님을 그래서 항상 보좌 기도를 해야 돼요. A proto měli byste se každý den modlit se modlitbu Božího trůnu. 내 안에 오직 그리스도의 은혜와 믿음을 가지고 늘 기도하는 것이 바로 보좌 기도인 것입니다. Co je modlitba Božího trůnu? Je to, co jste dostali, víru, které jste dostali z Boží milosti, si vezměte to a modlíte se. To je modlitba Božího trůnu. 오늘 고린도전서 8장 6절에 말씀 있죠. Je to 1 Korinským 8:6. 그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 났고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한 주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암아 우리도 그로 말미암느니라. My máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my. A jediného Pána Ježíše Krista, skrze něhož je všechno. I my jsme skrze něho. Only 그리스도입니다. Pouze Kristus. 오직 그리스도. Pouze Kristus. 말씀을 마치겠습니다. Uzavíráme slovo. 우상에서 벗어나야 돼요. Měli bychom být vysvobození z 우상 modlářství. 숭배한 애굽이 망했습니다. Podívejte se na Egypt, které uctívaly modly. 아수르, 바벨론 다 망했습니다. Asyrie, Babylonsko, Řím, 로마가 망했습니다. všichni byli zničeni. 나라만 망한 게 아니라 개인도 망합니다. Nejenom ten stát byl zničen, ale osoba, jeho rodina byla zničena. 개인만 망하는 게 아니라 가족도 망하는 것입니다. Nebude zničen jenom ta osoba, ale jeho všechny 나 외에 rodiny. 다른 신이 없다.
Říká Bůh, neexistuje jiný Bůh nežli já. 내 앞에 다른 신을 두지 마라. Nedávej jiné bohy přede mnou. 알겠죠? 형상우상 만들지 마라고 그랬어요. Takže pamatujte si, nedělejte si viditelné modly, 좋아하니까. protože máte rádi. 축구 선수 그 얼굴 만들어 가지고 만들어 집에 갖다 놓고 그런 거 하지 마세요. Že vy příliš máte rádi jednoho takového sportovce nebo sportovního atleta, že uděláte jeho sochu nebo jeho obrázky před sebou. Nedělejte to. 기도합시다. 하나님 감사합니다. Pojďme se modlit. Bože, my ti děkujeme. 우상에서 보이는 형상 우상에서 벗어나게 하옵소서. Pomoz mi zbavit se viditelných model v podobě obrazu a soch. 보이지 않는 사상 우상에서 벗어나게 하옵소서. Pomoz mi zbavit se neviditelných modlí 나 v podobě 자신을 위하여 ideologií 우상을 만들지 않게 하옵소서. a myšlenkových návyků. Nedopust, abych si pro sebe vytvářel modly. 내가 섬기는 우상 때문에 타인이 넘어지지 않게 하옵소서. Pomoz mi, nedopust, aby kvůli modlám, které uctívám já, klopit pídly druzí. 이 것을 찾아서 함께 하늘에 앉게 하옵소서. Pomoz mi hledat to, co je nahoře a být usazen s Kristem v nebesích. 이 것을 생각하고 집중하게 하옵소서. Dej, ať myslím na to, co je nahoře a soustředím se na nebeské. 오직 그리스도만 바라보게 하옵소서. Dej, ať hledím pouze na Krista. 예수 이름으로 기도를 드렸습니다. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. 아멘.